Na 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 na. Yeah, yeah. Bless Cartel. Bless. 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 Ating karagsig mo na. You know what to do, man. You know what to do. Put some dope lines in it. Yeah, like that. Yeah. Yeah, yeah. Hey, 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 hey. Yo, 053 Battle League, head start, main event, make some noise! Yung isa sa natong mga sponsors, 1FM, In The Hood, Read and Grow Clothing, Blue Cheese, Region 808, Young Dogs Production, A-Snap, Yadope Clothing, Na-Design, Wasteland, LTP Apparel, 11th Street, A&J Red Mob Shop, Black Box, Ain't Fake, Tao Clothing, Nostalgic Clothing, Black Bandits, Medi, Best Cartel, Local Mindset Apparel, Vape Hub 6500, G13 Republic. So nga diha ang wala, nakilala na kamo, tigang papalo, GL, make Diri kita mapaluludit kahilarom hiling gabi Humawa ay mga bituon na mga bukat ka taimo kamot Ay mga pala dira kumapot Imbalas malabog ko dit kahamot Pero Reload haamang tuo, tigang papalo, make some noise para kang Gius. May ada ko hinimay, ada ko hito May kung ano-ano na lahitim ka ulo Naalimok na nga duro ito ni pagwinaso Kalugarin yung mga baho, di ka nakatabaho So lain kita, magmiho kita, pamati kita, maupay. So nagsabot tira, ang mauunay si Gius. First round, Gius. Game! 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 Yakanira, arandaman ka daw. Kung susumahon, dublit-triplit preparasyon nga buhaton. Nganak, ano ka? April 5. Buti lang nakagets. Birthday ito na akon. Ito nga imo hilom-hilom. Hadapit ko nga impresyon, pis-pis ka kitaon. Salit alams na, diretso kita dayon. Magbabaga akong gastador nga estudyante, yan na din hinagab, inig magtitipid ng balon. Flip top game! Sorry, kauna ko amo na. Like side lock mo feel itong dito nga nindinhi kung ano ba't pinagkaiba. Karuyag ko unta magbanggit dinhin mga words nga hydrogen. Words nga hydrogen, nitrogen, ludin. Para ba sulit mga sugod nga klasen molecules. Kita ka mulay, baltok daw, pati ang mga articles. Sige, sige. Ikaw na't baltok. Baltok hadi, baltok hito. Ikaw na ikaw. Ikaw na't labaw. Pero di ka maayong tapsunod nga bubuhaton abadaw. Warat nga im kabaltok hanim eroy kung ipadaot ko ikaw.
mag-English. Waray ko't labot. Di kit interesado. Labi ko ni topic, damay-damay. Tila pag hinambog pero di mo English, saklagin ka waray-waray. Pinakamasakit ko na niya nga pirdi, alkan pinpluma. Waray dumaran yung kabaltog kadto dito. Pinardi kang Bisaya, ay sus, giatay pastilan. Tinuod ban nga taga-Yupi, pagandiliman. Mismo ikaw, maaram ka nga may damo di rin nakakabilib nga nabuhat namin. After it at mulay maawud kat im kalugaringon bagat freestyle battle niyo ni Tweng. Damo pat nabilib ha mapagkaya na. Pero di la unta umabot it punto nga damo na hadto it makakita. Di kang yana hasta't pag-uli mo pagunahunanan maupay. Eghigot timliog, makuri mo't mapugnan, bagak hinbikog, pansinsin. Bagak hinbikog, pansinsilyo timbalor o uminiminus kung ikaw tungod kukulangon ka. Punchline ko, puro bugos, bagat kwarta ko yana. Bagat kwarta ko yana, yakan ko pa. Kung magmulay, waray pugong, hukad kun anot may ada, gawas tanan, upod ka lang, hasta nga magkaluluwa. Pasalamat ka, lupat na ako. Yo, check. 15% game. Amin ni Gius. Dati nga, Gius. Uy, ano natabo? Ano nga kabait? Yan nga waray ka na use, waray ka na gamit. Waray ka na gamit. May da J-Black, di ba? Astig kaunta, pero gintanggal mo nim dash, asa nim ngaran guba. Buti na nga laging maupay nga linya, ginibanan mo pa. Pero sige, GL versus Gius. Amo kunot tak ayon. Yan ko GL versus Gius, amo kunot tak ayon. Kunot o ka-deliver loading ha kusugit kalag pero bis maluyat kalawasan pakusugit kalag asabisan ak mag-slow mo ikaw magsasak mo damo nga bugas pat kakaunon tas ginsasak mo lugi kan nalaban bisan bubligan pa kay bagainin surprise quiz pero board exam na. Kaya nga na po it current halangit dalugdugit kasing-kasing yan na matikang na o umasikat ka. Gusto mo mag-spark itim career ka din nakidlat na. Nakidlat na ano 30%. Dire relax lagi hap. Kay Cloud Gang ini Cloud Gang itiya grupo Cloud Gang. Pero ginbuhat na ni Dixie, ayaw kalipat, ang mga nalutaw na dampog, ikaw pabigat. Sakto na asensya ko, yan ang mababaruan, na kung dampog langit, di ka makaulang. Opis umuran, waray pressure, natikang iya, kay makusuglat mga dampog kun, low pressure area. Cloud Gang, so tatabunan mo itadlaw. Adlaw sa samukon, it sirong makakon sirak,
sirak paparungon. Halangit ikaw lambong pero alayon na panumdum nga diri gangsterin nga cloud bisan pa maghudlom. Gangster, hudlom, sige. Dragon Balls na reference, itakpan hambog. Ako ang bata nga buko, tatamakan kulat dampog. Ano? 40%. Dereke round 1 pala. Mahubya ka pa. Uhay ng thrill. Asya katurugilanay. O alipan pills. Kaso it's a trap. Bare na ulo. Sige pare pag chill. Brr, tawagak nga Jose. Kay swabik mag-drill. Asa taxi delivery. Waray ka na't labot. Kahit lyrics grabe na. Taklamang pamatila. Asa anot edzene boy swabila. Abi na. 45% na. Giyos imo na. Team time sulita ha. Pero bis na palag saho. E kung maiya team rounds, mas maka-charge ako. Maka-charge ka. At ngayon linya, durong kabalo. Dik na ka unim mo eroy, vegetarian ako. It makitaan ka experience. Sige. One time nag-survey ako ni mo mga fans nga na-experience na kumita imo. Nagsudoy na makiana, agud mabaruan kung kahalaro man imo pinupunto. Ang tinuod gud man, akon na klaro. Nga na-experience ang mga tao kumita imo, amabo maduro. Experience. Sige mo kung atunog basta sa iyo pamati. Game? Game! Tumanong ko iyo inaaro. Maaram ka kung ano't masakit pa ito. Nga na-experience lalim uyab ang kumita imo pero haakong karuyag nga may matabo. Pakyo ka, virginan. Timuyab nga mayawit-yawitan may nang binuhatan nga di ko hingangalimtan. Hindi kinagat ni anak dila samtang gililinibak ka nam. Waray ka pa makaputik. Waray ka pa makaputik. Kahuman mo katuri. Waray mo planuhi kung anong kasunod nga yaik. Et nga imo nilisili. Et nga imo nilisili, ginlalawalawanag nga mag-it. Kay kundi pat garaw sa niton ihi, waray talaga't gamit. Tagbag kita haim silahis. Ay pag-apras nga yaik, rhymes with na crush hiya considering. Hala. Amoy, ako nakatot event ko, hadulungit motor ni Cedric. Dalungit motor ni Cedric, tas kung malusad, kinang lampa, makapot, hapalad. Sureness na my God, did malat gihapis may nagsisinilos ng uyab. Di rin binuwa o panahap. Total na din ni Cedric, sige, igluwas timtuod ngayon na abat.
itago kay sikreto dire permanente. Tama? Kung seryoso ka, iluwas para tanan maharam. Ay kabaraka Gilbert, adila kami. Andam kasikaran. Normal lang at kalugarin yung dipinsahan. Labi kung nasasakal kita. Pero iya bagat iba. Kay mas ayong pada kung nasasakal hiya. Total kaya ada naman tak mayayakan panindo ginala. Ano man, tigata nga ni waray labot haat. Kay iya man lagit simod. Asya tunay, be proud, sugad. Kung mapakulog ka, ay napagtindog, balik pagtuwad. Time! Oh, nagaandam na dayon. Natok na kitaon. Anim eray di patamon ron niyan. Re-repon ka namon. Yo! Okay. 60% Hamini Genius. Iti style will simple la. Magra-rhyme in syllable bisinggol la. Mag-multi very good bispiriton pa. Asa kun isipon ta, baradot iya flow bagat ginsipon la. Gasi sikit iya spit pero tibihon la. Ice Genius God. Kaya ko na mag-adjust bagat medium large. Ikaw trying hard ka na mag-bars amo genius batch. Oo, falit kaya kan na bagat naka-helium gas tas it account na Viva Max naka-premium class. Ice Genius pass. Asa nauulang naim, hira jigs og kan, sira dicks og nad, kay tim mga storya puro dicks or vag. Asat kahorni mo apatil ighipos God. Kung may Pokemon gym mga manyakis imot badge. Genius Brad, Gius God, ay nalagi pagbisita Alius Lad. O ano, pagyakan waray. Inoram ko niya cellphone kanina, iskina. Yun nga bububurit. Kaya niya cellphone na, Leo's Lodge Wi-Fi, nag-auto-connect. Yo! Oh, 69%. Kaya kami itong iya style, fuckboy bars. Idadamay Hipulano, Hipulana, may dagyap ni Mary Joy, ni Josephine, ni Jennifer, tas si Apollo, ni Baby Boy. Uy, Idoy, na nagpipiling Johnny Sins, haiba nga tabo, tas feeling gwapo, bagat Johnny Bravo, amulat pangago, tas yaga si Fanny, Johnny Sins, Johnny Bravo, basta Johnny. Johnny. Asya lalas sa samarot feeling gwapo. Mga ugat kay madridrain. Dila artery target lalas-lason pati it vein. Kay kung seryoso plain, tarahitil ha brain. Bakit nagpandong down saging, tas ako an acid rain. O acid at pagbunok, pag ampuna humuraw. Kay kaya ko tunawon bis makarit tumunaw. Asya pag jokes nala. Kaya asosasyon it mga joker, pwedeng president, kay nga komedyan kay nice, puro panamay ng binastos sa siya pwede pan vice. President, vice, ada kay easy money. Ako, kaupay kasurat, pwede sekretary. Diri sayang iyo bayad, diri fake it bara. Ako treasurer ngan auditor sa safe it kwarta. Kahingan ako it current na kuriyin kita cans. Pagkaputa imubot kon magsasurgeon at arms. Masusunog, pati lawas, pa, asahinay bro, pati tiil mauutod hasta mapiay. Ano, ayos? Nakaka-amuse, takon palabas, ibatay na ni Zeus paki-escort agawan!
Paridin invitation, promulan invitation, pero based on promotion, may the demotion na sana yakan na body bad ay second demotion. Waray ko man ikaw i-call out. Ano ka? Yo, salamat alak mga sanggay. Mga sanggay, mga classmate ko dati, nganan, mga waray ko ka shout out. The very joke lang tawag ito, fake walk out. Amoy ni GL, ang permea break it down. Puta lang anak. Yan nga kan luni masugot reviewon yan nakitaon ta kung pumasar haak. Anim eroy. Di mo manadarahit nga impahilom-hilom. Kung may daman din himakulba, itak ulo kung maglipong. Kung di ka makabasag pinggan pis ako, di knahadlok mambuong. Pero ayaw alay. Ayaw alay kita tidak. Nagkita kami ni Sangkay one time pinakiana ako. Nga hindi ka man mahilig mag-Facebook. Post, story, o kung ano't natatabo. Ay ano ba? Ngalong maniya, malimang ko nagkikinser, di ko tala. Dik maaram kung maaram ka o napakalorong ka na tol. Siguro, kung mag-Facebook ka, ang mga pasugad niya ka-scroll. Siguro, kung mag-Facebook ka, ang mga pasugad niya ka-scroll. Bagakat hiid kaluwag nga di mahilig magbunit. Kita niyo, amu-amuhan. Nakaka-proud kay naundang ng paghalaban ng sulang. Sangkay, maupay nga gabi. Ayaw ha akong kasina, kabido. Waray ko maraot hay mga dupot. May kula karuyag hay mga igpasabot. Na kung kay ano kasugad, karauta. Waritat may himo, kanang ginuot pagdumot. Kanang ginuot pagdumot. Nagtika nga mag-asawa nga may kaya. In short, kwartan nakapalibot. Pero timpamilya may gudla pagkaambot. Nagkaulog-hulog ka, bata ka pa, pero mama di rin nato din hilot. Ganito nga punto, ang itangitan na ni Muyaya kay di pinapadi off. Kay di pinapadi. Ganito nga punto, ang itangitan na ni Muyaya kay di pinapadi off. Krasa. Ay sus, Ginoo ko. Wari nakakangirhatid yung gimbuhat. Puta, grabe ka na. Itong gabagod man, dit nahirayo. Mintras aada ka. Salit diksi. Aadinan iminayaknan nga napakamaaram-araman nga tanan. Nim eroy uli San Joaquin. Dex, puta pre, bano? Maupay nga karem hito. Di ka pride palo. Di ka gagaran. At maupayay mo, kitaon natim isog. Balik ha akong tiilan. Di pat mailog nga imbaskog.
naak malainihan at kanta nga embargo nga nagbagabahim balaod, linamon kan obligado dito pala tapos nan ak katungod. Tay. Yo! Round 3 na! Amini Gius. Tuod nga ngaran, Julius. Pero di ka na maaram. 2018 pala nakilala na kaiyo. Stetra Battle League. Saludo ang dinhimo. Psycho versus Shem. Una nga battle ko na live. Kasi nagtandi mi Kenza nga Lusay kaganado lahan vibes sa Otak Global. Versus Palo. Kamu ni Vicino ang nadali. Baka Romaldes ngan Pitilya ang dalaga ng debate. Pero an mulay pag-chess. Tas ikaw, kawik nim tira. Asa na checkmate ang Palo na matin Pitilya. Kay nagkulang kasing-kasing, may ruwa-duwa ha kalaban. Huna ko repin Palo, pero klaron alang-alang. Asa sumingit ka line up, hasta kumusog pa. Dati asamok misay ka na sibertut na. Asa ginpatay niyo champion, nga waray nahibaro. Asa stealth akon assassin no Ricky Maru. Ulong kinaggalawan, di mo kita't bantad. Asay Julius Caesar mamamatay a backstab. You know what's sad? It nakaka-upset. Nakarawat kan mulay pero imo mindset. 053 lang ito. Asdamay lang ito. Di ko maduro ayun. Nga nalala kung flip top na, madakututuhayon. Buwe! Pasyon, dedikasyon, di mo kaya paliton. Kung pagsikat na itlalat, waray klaro labikon. Waray spotlight a iya, waray plano kariton. Pero itbulawan kay bulawan, bisa na serum. Ngan maaram kahiton, waray nadamo nga sulay. Diri haliga o kalaban itbasihan it pagtuhay. Gintabok ko ang eksena, waray connection no tulay. Kay gahatang mo tanan ko ni gugba mo't mulay. Waray ka wordplay pero tuod. Asa nabayaan ang Blessed Cartel. Hasta napanos nala. Pagbalik ta din nga gama, naging amag nala. Anay. Pero naka-percent. Aday. Nangalimot pag-mention kay. Yan na extension high. O extended tabon setup na bagat extension wire. Kay kanina pag sumaksak. Tas nalibang na target. O natiro ka nag-rage, tas ikaw ang outlet. Usogan mag-project. Kontrolado ko't aggression, may na-mastery pa. Kay diri lang na-assault, may na-battery pa. Battery, ada kay energizer. Bisain banda, ever ready, hatagalog, laging handa. Laging handa. Itakon mo to, pero ano, magaan. Pero visit mo to light, adapan matagalan. Pinagtigang ako 15. Yan na, sobra 100%. Samtang iya kay warawara. Ano ka, durel ko? Ako, nagsupran energy. Bis talent fee. Waray na mag-demand pa. Pero bis waray ak sumukot. Well, nag-overcharge na. Ano ka kasi? Ngan kiluwa. Ni Zeus, ni Thori. Razor, ngan Stormy. Eneli. Raiden, ni Raicho, ni Raiden, ni Shazami. Azula, ni Blanca. Ni Eudora, o Infinite Watts. Asa Conclave, gang kalak kami nagkikikidlat. Asa pamati tamon musika. Sugad ng hardcore. Kay sa aking takon orkestra kun akot konduktor. Asa kablaw bis aptik pa, bis insulated matik na, masusunog lagi yapon bisan plastic ka. Kayain ka, puro current and reference, kay di ko in makitaan, nagsusubraan kuryente kay waray resistance. Ganang last ko napansin niyo, waray ko nagginhambog na flip top, bis the current wanted, kay bisan at mag-ascend, taktiil kay grounded.